La única vez que tuve la oportunidad de venir a hablar con ustedes aquí desde enfrente fue en el verano y escogí un tema particular porque era el Día del Padre y hablé de José, el padre terrenal de Jesús. Last time I had the opportunity to be here and speak to you was in the summer. It was for Father's Day, and I talked about Joseph, Jesus' earthly father, his adoptive father. Era su padre adoptivo. Y para mí es interesante pensar o imaginar un poco las cosas que pasaron ahí en esos tiempos con Jesús. Hay mucho que no sabemos, ¿no? De la Biblia, de la vida de Jesús. Sí sabemos ciertas cosas, sabemos lo importante, pero hay mucho por el medio que, pues, quién sabe, ¿no? ¿Cómo era estar ahí escuchando a Jesús hablar, escuchando a los mensajes, ver cómo Jesús abrazaba a la gente, cómo los sanaba, verlo caminar sobre el agua, o a lo mejor nomás limpiar su frente con sudor en un día caliente o tomar un agua. No sé, tengo curiosidad, ¿no? De imaginar cómo hubiera sido. It's just really interesting to me to think about what it would have been like to be with Jesus, to see him in his day, to watch him walk on water, to watch him heal people, to hug someone, to hear him speak, to hear him preach. What would it have been like just to see him, wipe his forehead with a drop of sweat on a hot day, or just to have a drink of water? I don't know. It's really interesting to me to just imagine all of the in-betweens from what we don't see there in the Bible. But what we do know, we have a glimpse of Jesus. We know the most important things. We know who he was. We know what he did. We know that he died and rose from the dead. Lo que sí sabemos viendo a Jesús en la Biblia es que sabemos quién era, sabemos qué hizo, sabemos que murió y levantó de nuevo. E igual como yo sentí, no sé, una conexión con pensar en José como el padre adoptivo de Jesús por ser un padre adoptivo yo. También siento una conexión a lo mejor con el personaje que quiero enfocarnos hoy. And just like, thinking about Joseph as an adoptive father, I felt a little bit of a connection or a curious connection with him as an adoptive father myself. And I think today the character I want to talk about from the Bible, I think there are things there that I see myself in as well. The person that I want to talk about, it's not about his physical circumstance. It's not about his walk, where he walked in life. It's more about his faith. He had a faith that was timid. He had a questioning faith. But when it came time to do the right thing, he did the right thing. And that's something that I desire for myself. El personaje que quiero enfocarnos hoy, no siento una conexión por lo físico, por cómo era o quién era en su vida y cómo caminaba por la vida. Es más, cómo era su fe. Su fe, tenía fe tímido, pero también tenía un fe que cuestionaba. Pero al fin y al cabo, cuando se necesitaba, estaba listo a servir, estaba listo a tomar acción y hacer lo correcto, lo que era necesario. Así que hoy voy a hablar de Nicodemo. So today I'm talking about Nicodemus. And maybe we don't know much about him or we don't think much about him, but he plays a really important part in our story. Even if you recall the reading from John 3:16, this is Jesus responding to Nicodemus. Y a lo mejor no saben mucho, no pensamos mucho en Nicodemo, pero recordando a la escritura que leemos al principio, Juan 3:16, uno famoso, es Jesús respondiendo a Nicodemo. A lo mejor no pensamos en eso cuando escuchamos ese versículo.
En los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de los evangelios, solo se habla de Nicodemo en Juan. In Matthew, Mark, Luke, and John of the four Gospels, we only hear about Nicodemus in John. He's mentioned 3 times by name in three different places. Escuchamos de Nicodemo en 3 lugares, en 3 momentos diferentes por nombre. Y cada vez vemos algo más de él. Y cómo va creciendo, cómo va cambiando. So every time we hear of him, we see him mentioned, we learn a little bit more about how he's changing and how he's evolving in the story. So let's start at the beginning. Who is Nicodemus? Nicodemus was an educated man. He was a religious leader, somewhat wealthy. He was someone who knew the scripture very well. He was a teacher. Vamos a empezar al principio. ¿Quién era Nicodemo? Pues era un hombre educado, muy educado. Era un líder religioso, más o menos rico también. Tenía recursos y conocía la escritura muy bien. Era maestro, era profesor de la Biblia. Pero también con eso de ser líder tenía preocupaciones, porque la gente lo miraba para ver qué hacía, qué decía. Buscaban sabiduría de él. Él era responsable para llevar las tradiciones judíos, para seguir las tradiciones, para juzgar cuestiones de doctrina y también tener un pie fuera de la sinagoga y adentro del mundo político en ese tiempo. So as a leader, he had some extra burdens. He had people watching him. He was looked upon for wisdom. He had to carry out and follow Jewish traditions. He would help judge doctrine. And he also had to keep one foot in the synagogue and one foot in local politics of the day. So he was someone who knew a lot about the Bible. Era alguien que conocía mucho de la Biblia en ese tiempo. And sometimes when we know a lot about something, it can be really difficult to answer what seems like a very simple question. For example, if you asked me about what kind of camera you should buy to take nice pictures, I might have a hard time answering you in a really simple way. I'm kind of wondering what you're going to do with the camera. Do you want to take pictures? Do you want to take video also? What's your budget? Are you planning to print the pictures for a Christmas postcard? Are you going to be posting them on social media? How much do you know about cameras? How complicated can you handle what I'm going to suggest for you? What do you know about lenses? Do you want something that's heavy or light for traveling? Do you like portraits or landscapes, et cetera, et cetera, et cetera? I could keep going. A veces, cuando conocemos mucho de algo, como Nicodemo sabía mucho de la Biblia, puede ser difícil contestar una pregunta fácil o una pregunta simple, que parece simple. Por ejemplo, si me preguntan a mí sobre las cámaras y preguntan si quiere comprar uno para alguien o quiere comprar una cámara para usarla, yo no voy a poder contestar, compre porque no sé cómo lo vas a usar. ¿Quieres tomar fotos, también videos? ¿Vas a usarlos, imprimirlos? ¿Vas a poner en los medios sociales? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Qué tanto conocen de cámaras y lentes de la tecnología? ¿Prefiere algo ligero para viajar? ¿Va a tomar retratos o paisajes? ¿Quiere taguearlo? Geotaguearlo, ¿no? Entonces hay muchas opciones y por saber mucho a veces se complica la cosa, ¿no? Sometimes just knowing so much about something, things become complicated. And I think that's a little bit about what we see in Nicodemus, someone who's a teacher, a professor of Bible. Now he's not a photographer like I may be, but
it may be difficult to think in simple terms when we know so much. Entonces yo veo a Nicodemo así de esa forma, que a lo mejor conoce tanto que se complican las cosas. No era fotógrafo, obviamente, no tenían esa tecnología en esos tiempos, pero era profesor de la Biblia, era maestro. Ok, vamos a conocerlo, vamos a leer en la Biblia en Juan capítulo 3. Let's meet Nicodemus by reading about him here in John chapter 3. Y dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. In John chapter 3, now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council, and he came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you're a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Entonces vemos de inmediato que Nicodemo respeta a Jesús. Le dice Rabí y reconoce sus milagros. Pero lo más importante, o la clave, la pista más importante aquí es que vino de noche. And right away we see that Nicodemus respects Jesus. He calls him rabbi or teacher. He acknowledges his miracles. But the more important clue here is that he came to see him at night. Nicodemus had a reputation to uphold. And he knew something was different about Jesus, but his reaction was to first study it, not immediately turn and follow. He had to know more. He was curious. Entonces, vemos que vino de noche. Nicodemo tenía una reputación para proteger. Sabía que era algo era diferente con Jesús, pero su reacción no era voltear, dejar el mundo atrás y correr hacia Jesús y seguirle. Su reacción fue estudiarlo. Pues eso hacía, ¿no? Estudiar. Quería saber más. Y se le hizo difícil en el momento concordar lo que sabía de Escritura y lo que veía enfrente. Por lo visto, un hombre que puede hacer milagros y tiene la voz de Dios. So he had a hard time reconciling what he knew in Scripture and prophecy with what he saw before him, which is a man of God who performed miracles and spoke as if God. He was cautious. And another way of saying that would be that he may have been afraid of what people would think of him in this time. Era cauteloso. O de otra forma, a lo mejor tenía un poco de miedo de lo que iban a pensar los demás, de verlo con él. Vino a hablar con Jesús, pero en sus propios términos, ¿no? De noche. No sería que Jesús le citaba a hablar de noche, era Nicodemo que quería hablar con él a escondidas, por decirlo. So Nicodemus came to speak to Jesus on his own terms. He would likely not have been invited at night to speak to him by Jesus. He would have choosing this because he wanted to avoid unwanted attention. And Jesus always knows what to say, right? He knows Nicodemus' heart. He would know that Nicodemus, being a teacher and a scholar of the law, would have trusted in his heritage as a Jew as part of God's chosen people, and that heritage would be part of his path to salvation. Jesús siempre sabe lo que hay que decir, ¿no? Sabe lo que se siente Nicodemo en su corazón y le dice, sabe que Nicodemo va a sentir, en su mente, él por ser judío, confiaba en las promesas que les había dado en el Antiguo Testamento
de los judíos de ser el pueblo escogido. Entonces, él hubiera confiado en por decirlo, su raza, que es parte de su salvación, que él está más cerca a Dios que los otros. So Nicodemus would have felt this. He would have known that his birthright, in a way, puts him a step closer to God than the Greeks and the Romans and the other people. And after Nicodemus introduces himself and tells him, I trust you, I know that you're from God, Jesus responds by telling him that no one can see the kingdom of God unless they are born again. Entonces Jesús, Nicodemo se presenta, le dice, yo sé que eres de Dios, veo tus milagros. Y Jesús le responde diciendo que de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que en ese momento sabemos de esa frase, ¿no? De que nacer de nuevo. Pero hay un doble sentido para Nicodemo, que está diciendo que tú piensas que tú por nacer judío, que tú eres mejor que los demás. Pero yo te digo que tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. So Nicodemus, Jesus would know that Nicodemus, feeling this sense of righteousness just because of who he was born in, what he was born into, Jewish heritage, that he would think that Nicodemus would know that he would be thinking these things. So Jesus tells him it's a double meaning, right? We know this idea that we have to be born again of water and spirit. But for Nicodemus, it's more meaningful because he's telling him that you're not more special because you're Jewish. You have to be born again, right? Born outside of that physical birth that you had before. So Nicodemus is a child of Abraham, right? He knows that his birthright has his descendancy through that line, and there are lots of promises made, right, to that line. And Jesus is telling him that we're going to change this thing from physical connection to spiritual connection. But he also is telling him that as he's not more worthy, he may be very studied, he may be a scholar, he may know all of the right words and verses, but he's not more worthy of the kingdom than the illiterate fisherman that he called to follow him. Entonces le dice a Nicodemo que realmente, pues sí, él sabe mucho, es erudita, sabe de todo, ¿no? De las escrituras, pero está diciendo Jesús que tú no tienes ventaja sobre entrar al reino de Dios, ni más que los que ni saben leer, los pescadores que estoy llamando. Todos son iguales en el reino. Vamos a seguir en Juan 3:9. We're going to continue reading a little bit more here. This is John 3:9. Responde Nicodemo, ¿cómo es posible que esto suceda? De nacer de nuevo. Y responde Jesús, ¿tú quién eres? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes esas cosas? Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. John 3:19. Nicodemus responds, how can this be? And Jesus tells him, you're Israel's teacher, and you don't understand these things?
I've spoken to you of earthly things, and you don't believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's only Son. Quien sea que cree. Quien sea. No solo los inteligentes, no solo los que pueden hacer hechos heroicos, no solo los guapos, ni los que huelen rico, ni tengan el cabello perfecto. He said, whoever believes, not just the smartest people or those who can do heroic acts, not just those who are handsome or who smell nice or have perfect hair. No. Jesus did come for you and for me, even though we're a mess. We fail all too often. We have doubts. We struggle dealing with life. But we can still enter the kingdom of heaven, just as he tells Nicodemus, born of water and the Spirit. No, Jesús vino no solo por los mejores o más altos en la vida, vino para salvarme a mí y salvarte a ti. Aunque somos un desastre, aunque fallamos frecuentemente, aunque tenemos dudas, aunque se nos hace difícil levantar en la mañana con las dificultades de la vida, todavía podemos entrar al reino de Dios, igual como dijo a Nicodemo, nacer de agua y del Espíritu. Esa es la primera vez que vemos a Nicodemo, ¿no? This is the first time we see Nicodemus. The second time is in John chapter 7. La segunda vez es en Juan capítulo 7. No lo voy a leer, pero voy a decirlo en breve. I'm not going to read this one, but I'll just repeat the idea briefly. The Pharisees want to capture Jesus, and Nicodemus defends Jesus' right to be heard in a trial if he's being accused. But he's overruled by the others. He did speak up. So we see him being willing to now share a little bit of his feeling, or at least defend Jesus publicly. Los fariseos están conspirando, quieren capturar a Jesús. Y Nicodemo dice y les recuerde que cada uno es digno de tener una defensa antes de ser condenado. Pero anularon su perspectiva, lo ignoraron, no escucharon a él, hasta empiezan casi a acusarle a él también por decirlo. Pero sí levantó la voz, sí dijo algo. Así que vemos que va poco a poco sintiendo a lo mejor más confianza, o su fe está creciendo. Y la última vez que vemos a Nicodemo es después de que se muere Jesús. The last and final time we see Nicodemus is after Jesus dies. He joins Joseph of Arimathea to prepare his body for burial. Se junta con José de Arimatea para preparar su cuerpo para el sepulcro. Es en capítulo 19 de Juan, versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe.
Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. John chapter 19, verse 39, it says, "He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds. And taking Jesus' body, the two of them wrapped it with the spices in strips of linen. This was in accordance with the Jewish burial customs." Nicodemus may not have understood what Jesus was saying when they first met. And he may not have defended Jesus strongly enough when he had the chance during the attacks of the Pharisees. But in the end, he was there. He made sure Jesus had a proper burial, even if he had to pay for it himself. Nicodemo a lo mejor no entendió lo que estaba diciendo Jesús cuando se conocieron. Y a lo mejor Nicodemo no defendió fuertemente o suficiente para defender contra los ataques de los fariseos. Pero en fin, estuvo ahí y aseguró que Jesús que lo enterraron correctamente, aunque él tuviera que pagarlo todo por sí mismo. Escuchamos la voz de Nicodemo en los primeros dos apariencias de él aquí en Juan. Y después de que muere Jesús, escuchamos su voz, pero no de la boca, no su voz. Lo vemos por sus acciones, porque él hace lo correcto. We hear Nicodemus speak with his voice the first two times. We see him in John. And the third time, after Jesus' death, he speaks, but not with his words. He speaks with his actions. He does the right thing. And we don't know exactly what Nicodemus thought in these moments. But one thing we can tell is that based on the amount of product he bought and brought to prepare the body of Jesus, it was not a light coat to last overnight. It was a lot in order to bury the man to be dead forever. Right? No sabemos todo lo que piensa Nicodemo en esos momentos, pero sí podemos asumir de que lo que trajo él, el producto que trajo para preparar el cuerpo, no era para poner una capa ligera para que se levante, no, el día siguiente. Era mucho, era suficiente, era más de lo necesitado para preparar este cuerpo para la muerte, por siempre. Porque ellos no sabían, ellos no entendían que iba a regresar así, no entendían. O sea, les había dicho, pero no entendían. They didn't understand that he was going to come back after 3 days. He told them this, but they didn't get it in the moment. It's not till later that they quite understand. And the same way that we see the disciples confused, we see people like Nicodemus confused. There are a lot of things, even for me, that confuse me about the Bible. There are places I don't understand how that works exactly. De la misma manera que vemos en la Biblia con los discípulos que no entendían, Nicodemo no entendía. Hay mucho en la Biblia y para mí también que se me hace confuso. Yo no entiendo todo, no entiendo al 100%. Pero eso está bien. O sea, si eres suficiente. Imaginamos, o yo quiero imaginar cómo hubiera estado estar con Jesús, estar a su lado caminando, viendo cómo interactuaba con la gente. Y piensas, no, pues si yo estuviera ahí,
pues sería diferente, ¿no? Si Él habla, pues yo voy a entender todo. Pero sabemos que no es cierto, porque ellos no entendían. So we kind of think, maybe and imagine a fiction of what it would have been like to be with Jesus, physically to walk with Him, to see how the people came and talked to Him, to hear Him teach and think, oh, that would be so much easier. Right? If I were there in His time, I would be able to understand everything that He was telling me. But we know that's not true because the disciples and other people, they didn't understand. And I think it's not fair for us to assume that we have to understand everything. Y yo no creo que es justo tener el pensar que tienes que entender todo. Porque no tenemos que entender todo. No tenemos que entender todas las profundidades de los misterios, de la grandeza de Dios. We don't have to understand 100% of every deep mystery of the wonders of God. But we know enough to know who Jesus was, to know what He did, that He died and rose again. Pero sabemos lo suficiente. Sabemos quién era, sabemos qué hizo, que murió y levantó de nuevo. Y sabemos que los que nacen de nuevo con agua y espíritu entrarán al reino del cielo. And we know that those who are born again of water and spirit will enter the kingdom of God. Y si tú no has nacido de nuevo en el bautismo, arrepentido del pecado y confesado su fe en Cristo, no te esperes. No tienes que entender todo, o sea, no tienes que memorizar toda la Biblia antes de dar tu vida a Cristo. If you've not been baptized, repented of sin, confessed your faith, don't wait. You don't have to understand everything. You don't have to memorize every verse of the Bible to be ready to take that step. If you believe and follow Him, you too will enter the kingdom of God. Si crees en Él, si tienes fe, también entrarás al reino de Dios. Que Dios les bendiga. May God bless you.